which ministry or agency is owning the data, and can you ensure in terms of data security, and you will not be say so to the private sector of data? Now, when a person submits your data, kebanyakan data-data yang berkaitan kerajaan ini sebenarnya dikawal selia melalui akta tertentu. Contohnya, bila kita mendaftar kelahiran, dia di bawah Jabatan Pendaftaran Negara, ada akta dia. Kalau contohnya kita pergi sekolah, ada akta dia. Jadi, pemunya ataupun pemilik data ini telah pun ditentukan oleh akta-akta tersebut. Jadi dari segi tuan punya milik data ini ialah agensi-agensi kerajaan yang telah pun diberi kuasa mengikut akta masing-masing. Dahulunya itulah sebabnya kita tak boleh nak sepadukan. Kerana setiap agensi itu kata, akta kata ini saya punya. Jadi saya tak boleh kongsi dengan siapa-siapa. Jadi after many decades, then you end up with these hundreds of government database lah. So with Padu, that doesn't change. The ownership of the data is still governed by the acts of the respective government departments, government agencies. What we do is, in the meantime, we have a data sharing agreement, agency to agency, so that they can share. Of course, government is going to put forth Akta Omnibus perkongsian data by Q2, Q3 2024 that allows all these and connect the dots of the separate acts. Data ownership is still with the respective bodies or agencies by the Act. System ownership, as in the data lake and everything is now keputusan kerajaan ialah dikendalikan, dibangunkan dan dimiliki oleh DOSM. Now, oleh kerana semua ini, how you handle the data is already regulated by the respective acts. There's no question that you cannot share that data. Malas bukan, di antara agensi pun, walaupun mereka semua menyumbang data kepada Padu, dia bukannya semua agensi boleh ambil semua data itu. How you share data daripada satu agensi ke satu agensi menggunakan Padu akan ditentukan oleh kerajaan mengikut use cases. So use case pertama yang ditetapkan hanyalah penyesaran subsidi. And that has to go through cabinet dan sebagainya lah. Of course, this is part and parcel of GovTech, and as we build GovTech and you will see more integrated services, then these use cases will be developed and will have to go through cabinet one by one lah kan. But there's no question about this data will be shared with any party because it's against the law. Kerana dia memang sudah ada perjanjian perkongsian data. Jadi dalam akta masing-masing, dia memberi kuasa kepada menteri masing-masing atau ketua pengarah masing-masing untuk membolehkan data ini dikongsi. The reason why it was not done before because it's so tedious. There are about 300 government agencies, so you have to enter one by one. Itu belum campur lagi dengan peringkat kajian negeri, dengan daerah semua kan. So it was not done before. For us to be able to come to this stage, we actually had to go through that lah. It's tedious lah. Dan sebab itu, bila ada akta omnibus, dia akan membolehkan perkongsian data di antara agensi kerajaan ini berlaku, and it will close that loop. But there's no data breach whatsoever lah. Kalau berkaitan dengan bank, tak ada. Sebab bank akta dia memang akta Financial Services Act does not allow for any such sharing. So kepada yang bertanya sama ada kalau Padu ni dia tahu berapa banyak duit saya semua, no. As we go along, more such government data will be incorporated. Buat masa sekarang tumpuannya ialah yang fasa sekarang ialah agensi-agensi persekutuan. Maklumat lain contohnya maklumat tanah, maklumat rumah yang itu berada di agensi di peringkat kerajaan sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan PBT, yang itu will come in phases.
Tapi yang di bawah kerajaan persekutuan, contohnya maklumat kenderaan. Household ni ada berapa kenderaan, semua tu sebab di bawah JPJ memang dah sedia ada. So actually semua data tu dah ada. Tapi kita nak juga pastikan in case contohnya dia akan ada beberapa case yang unik. Satu ialah data itu bukan data terkini. Contohnya data alamat. So kan mungkin daripada Jabatan Pendaftaran Negara ataupun daripada maklumat lain, alamat you lain. Sekarang alamat you lain. So kita yang itu perlu dikemas kini kan. Yang kedua ialah contohnya oleh kerana data tu memang tak ada dalam sistem kerajaan, kerana contohnya bagi mereka yang informal sector, dia tak ada gaji. Jadi kalau yang kita ada lebih kurang 12 juta pekerja dalam our workforce lah, 12 juta lebih, 9 juta ialah formal sector yang memang ada gaji dan EPF semua. Yang ini memang dah ada, tapi 3 juta lagi tu memang tak ada. Jadi yang ini kita bagi ruang kepada mereka untuk dia update income dia, walaupun dalam database kerajaan memang dah ada assignment of what is their income lah, based on whatever information yang kita ada kan. Jadi data itu memang dah ada lengkap. We just need to validate and update. It's not like as if that those information tu tak ada lagi tau. Dia dah ada, and then the algorithm will match. Then from there, kita akan ada different classes of household profile lah. Yang gold standard ialah yang semua yang sistem kerajaan ada tu betul-betul match dengan yang dia punya update. So that's gold standard. Itu memang betul punya kan. Kita tentukan dasar kelayakan dia gini kan. Tapi bila dia isi borang, dia declare lain. Lepas tu kita pula lah nak kena check semua. So that risk tu is in fact one of the biggest motivations of doing Padu, untuk kita minimize that kan. Cuma kalau tanpa Padu, what has to happen ialah the bureaucracy to really hampers the validation. Sebab dia isi borang, lepas tu kita nak cross-reference satu-satu. Nak cross-reference satu-satu, agensi tu tak boleh kongsi data dengan kita. Kita nak kena buat perjanjian lah itu, and then you dapat data sekali dapat static. You tak boleh nak tu kan. And it has to be done manually because there's no algorithm for it kan. Jadi, the whole idea of Padu is that precisely because we know there will always be false declaration. But macam saya terangkan tadi kan, there will be different classes of data matching. Satu the gold standard ones yang memang match betul, this one memang betul. Satu yang memang anomalies. Now as we go through this is where the algorithms can be developed from time to time. So the first round of algorithms will be looking at different anomalies. Contoh yang pertama saya sebut tadi, declare income 500, kereta Mercedes 2 biji. Then that's already anomaly kan. So that one too, system will be able to cross check. But when you administer this for 32 million, then the different categories of anomalies tu or false declaration tu akan lebih lengkap, and that will allow Padu to be able to develop more algorithms to detect this and to verify this by the system rather than manual. The cost tu, dia ada two parts of the cost kan. Satu is manpower cost. Manpower cost percuma lah. Because it's being built by penjawat awam, is zero manpower cost. It's just that they have to work extra for the last 7 months lah, on top of whatever their job. Tapi dia adalah cost bandwidth, cost server. Kalau kebiasaannya, kalau kita nak buat sesuatu, you cost it, you buka tender, dan jadi vendor masuk, and then you have to pay lah. What we did this time is that, okay, kita tengok apa bajet yang sedia ada, yang telah diluluskan oleh kerajaan untuk tahun 2023 dan sedikit untuk 2024. Then we just basically pinch those budget lah. But those are all for hardware lah yang kita kena perlu beli untuk tambahan. So 2 million. 2 million for a start. 2 million.
Saya tak ambil pot sebab to me is like you don't have money in extra allocation, you pandai-pandai lah cari duit yang sudah sedia ada. So it's 2 million.